नमस्कार जय जगन्नाथ आशा करें आपण माने समस्ते भल थे खुशी रे थे पुणी थे आपण मानक स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल मो भुवनेश्वर पिला वासु चलते वीडियो स्टार्ट करवा आज वीडियो है यात्रा कलाकार नरी पंडा एवं यात्रा मालिक नांडू बाबू एटी प्रथम स्टार्ट करी नरी पंडा किए नरी पंडा जड़े हास्य अभिनेता मो ठारू ओडिशावासी आहरी अधिक जानती सी जड़े भल कलाकार जड़े सरल एवं निर्मल हृदयवान लोकटी जहाकू यात्रा मालिक अथवा तुलसी गणनाट्यर मालिक नांडू बाबू जो भली तांको देहरे कलंकर छिट्टा मारी आज निजकू मुझे एते मर्माहत जड़े कलाकार को एभली अपमान करिबा एभली असामाजिक भाव व्यवहार करिबा तांको सहित गोटे अप्रिकर परिस्थिति को सृष्टि करिबा केते दूर यथार्थ केते दूर सत्य एटा तो बहुत निजको खराब लगुचे। नांडू बाबू जदि आपण पाखे ये अभिज्ञता नहीं आपण कौन कलाकार विषय आपण पारे ये नॉलेज नहीं तो दयाकोरी एभली स्टेटमेंट आपण मीडिया आगे दिंतुनि आपण निजे निजर इज्जत हराउछन्ती आज्ञा। नांडू बाबू सी जो नरी पंडा अच्छा काठू आज्ञा केते टका नहीं आपण टे प्रमाण दे पारिबे कि मुझे दर्शक आपण मान मोटे ऑडियो क्लिप मो आपण मान शुणाऊँगी टी आपण मैंने धीरे देखिए शुणु जे नरी पंडा कौन कहते कौन यात्रा पाटर 25-26 भाई नरी पंडा कंटाक्ट कर तुलसी व्यतीत अन्न पाटर मत प्रमाणटा देदेवे मुझे कहूँ मुझे मागणा रही कौ पाटर से तो कहूँ 25-26 मुझे यात्रा पाटर रही आज नांडू बाबू से खोलिकी कहले जे मु तुलसी गणनाट्य छाड़िकी जदि कौन सी अलगा पार्टी जदि मो पैसा आनी थाए सी मागणा से पार्टी रे काम करेंगे आपण पाखे आउ कि उत्तर अच्छी ना पार्टी रे आपणकर आउ टे शुणु दर्शक टे शुणु सी एते इरिटेड हो जाइछन्ती लास्ट को कहले कि मो यात्रा जगत ही छाड़ी आउ गोटे क्या दुखदर कथा नरी पंडा बाबू को वाइफ को जो भली वार्ड यूज करिसंती हमर नांडू बाबू माने गांडू बाबू हुए तो तांको घरे माँ भौणी नाहंती तांको माँ भौणी तांकर माँ भौणी परर माँ भौणी से सबू माने कौन कहले बाली यात्रार खेलन टिके आगे प्ले करुची कोभली व्यवहार से करुचंती तांको स्त्री को टिके आपण शुणंतु तार मध्य आपण को मु ऑडियो रिकॉर्डिंग टा शुणुची दयाकोरी टिके ध्यान देकी शुणिबे आपण माने कोभली एई यात्रा मालिक जणे किभली एते तळुके माने खसी जांती तांको टाउटर बोली संबोधना करुचंती मिस्टर गांडू बाबू लाज अच्छी आपण को भली व्यवहार आपण करुचंती आज्ञा आपण को माँ बापा यह शिक्षा देइचंती आपण जणे बा मालिक आपण पाखरे जी काम करे ताको एभली व्यवहार करा से आपण जो कहले आपण एग्रीमेंट करिकि ताको देइचंती आगे को बॉन्ड पेपर रे आपण एग्रीमेंट करिसंती दया करी सेटा टिके उपस्थापन करिवे कि आपण नरी पंडा कोठी आपण को साइन करिकि बॉन्ड पेपर रे देइचंती आपण टिके दया करी सेठी देबे कि गोटे साधा कागज रे काटू साइन नै करी ताकू आपण को इच्छा रे आपण को माइंड रे आपण ताकू लिखि दे करी ताकू आज्ञा एग्रीमेंट कह जाएनी
ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଜାଣନ୍ତି? ଜଣଙ୍କର ବିନା ଜଣେଇକିରି ଅଥବା ଜଣଙ୍କୁ ସେଠୁ ଦୂରରେ ରଖିକିରି ଆପଣ ଚିଟିଂ କରିକିରି ତା ସହିତ ଧୋକା କରିକିରି ଆପଣ ତାକୁ କହିବେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ବନାଯାଇଛି। ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ରିଟର୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲା, ଆପଣ ତାକୁ ମାଡ଼ ମାରିବେ, ପୁଣି ଗୋଟେ କଳାକାର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଖୋଲିକିରି ଆପଣ ବାଡ଼େଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ରାଇଟ୍ସ ଦେଲା କିଏ ଆଜ୍ଞା? ଆପଣ ଜଣେ ଯାତ୍ରା ମାଲିକ ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, ଆପଣ କାହାର ଜନ୍ମକର୍ତ୍ତା ନୁହେଁ। କୌଣସି କଳାକାରକୁ ଆପଣ ଜନ୍ମ କରିନାହାନ୍ତି। ନିଜେ ଫାଷ୍ଟ କଳାର ମହତ୍ଵ ବୁଝନ୍ତୁ। କଳାକାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, କଳା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି କାହିଁକି ଜାଗ୍ରତ ହଉନି? ପ୍ରଶାସନର କାହିଁକି ମୁଡ୍ ଆସୁନି? ଯାତ୍ରା ପ୍ରତି ସେମାନେ କାହିଁକି ଧ୍ୟାନ ଦଉନାହାନ୍ତି? ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ହୁଏତ କୌଣସି କଳାକାର କୌଣସି ମାଲିକକୁ ଠକି ନଥାନ୍ତା, କି କୌଣସି ମାଲିକ କୌଣସି କଳାକାରକୁ ଠକି ନଥାନ୍ତା। ହୁଏତ ଏସବୁ ଜିନିଷରୁ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ, ଆପଣ ଏତିକି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ନିଜର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଯୋଉ ଆପଣ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ନା, ଏଗୁଡାକ ଅଧିକା ଦିନ ରହେନି। କଥାରେ ଅଛି, ଖରାପ ଭାବିବେନି, କ୍ଷୀର ଉତୁରିଲେ ଚୁଲିକୁ ଆଉ ମଣିଷ ଉତୁରିଲେ ଜେଲକୁ। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଲେଖା ଅଛି। ତ ଦୟାକରି ଆପଣ ଯୋଉଭଳି ଗୋଟେ କଳାକାରକୁ ଅପମାନିତ କରିଛନ୍ତି, ତାର ଯୋଉ କଳାକାର କ୍ୟାରିୟରରେ ଯୋଉ କାଳି ଛିଟାଟା ଆପଣ ଫୋପାଡ଼ିଛନ୍ତି ନା, ସେ ଛିଟାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିୱାର୍ଡ ଦେବେ ୱିଥାଉଟ୍ ଫେଲ୍। ଅନୁରୋଧ କରିବି ସମସ୍ତ କଳାକାରଙ୍କୁ, ଦୟାକରି ଆପଣ ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ଏତେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଆନ୍ତି। ଜଣେ ବା ଆପଣ ଯାତ୍ରା ମାଲିକ, ଆପଣ କଳାକୁ କୁଆଡେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ କଳାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକଟେ କଣ ଏମିତି କଳାକାରଙ୍କୁ ମାରେ? ସେ ନିଜେ ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟ ହେଇସାରିଛନ୍ତି, ସେ ନିଜେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ ଏ ଯାତ୍ରା ଜଗତ ହିଁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଆଉ ଯାତ୍ରା କରିବିନି। କଣ ଆପଣ ମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଏମିତି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କଳାକାରଙ୍କୁ ଅପମାନ କରି ଆପଣ ମାନେ ପାଉଛନ୍ତି କଣ? କାହିଁକି ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି? ଜଣକୁ ବଦନାମ କରିକିରି ଆପଣ ମାନେ ପାଉଛନ୍ତି କଣ? ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏଠି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପ୍ରତିଟି କଳାକାରଙ୍କୁ, ଯାତ୍ରା କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ, କି ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତୁ, ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ନରି ପଣ୍ଡାକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିବା, କୁକୃତ ବିଚାର କରୁଥିବା ମାଲିକ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ଗାଣ୍ଡୁ ବାବୁକୁ ଯେମିତି ଆହାର ଜବାବ ଦିଅ। ଯଦି ଆପଣ ଠିକ କଳାକାରକୁ ଭଲ ପାଉଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ୟାଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ এই ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଜଣାଇବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି, ଦୟାକରି ପ୍ଲିଜ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ।